Yo, and you are not before the church, Emma will be a farmer, a Unity on live TV. So, and then so a brass to say this soon would be my dear, a brass to say, a daddy in it. So, penny by her, and not power on penny machine, and not or power on penny, no machine. A bassia, and no one I will name day, a warning dear, a woman who the kitchen come more, a for ne, Yapunyanum, a software, and near a comfort the kitchen come more. And then so, Yasabo continent dream as I became a Santimantem, could I a friend Tano Dumase, and no come for penny, Nana say, the Diaco, as I have a kitchen commobium. And Ra, Yabaha, and in the kitchen commo, and then so Yasaba Dreamubium, a baby son and same, Bakumi Yunubi. Actually, Yasaman saying, wow, how be thou so, I'm a near be thou so. Me, I did my dear old chairman, Mediane, Nanabawasti, me video editor, a two face. Nana say be diako be boarding actually we are man say am obi biara te wonka. Oh me nya me da say. Me anka sa be di nana say be diako eni o kan no nana say be diako ya do na ni say ba ko srapem be di no am wotalo do ase. Nana dawase Monica sa wan ham aka say nani nansa ye ba eno be twetwe nkomo. E ma wo tiro abakosem ba bia ofiri ene ba bia onya akomi free here one discount goto free fie ayo ma me maja pade no mo dia ma wo wadu apa no okode ya abosomo ne de wo ya bia asa mansa te wonka enti na nanso ye asa abokontene asa ba bie mu no na ba bi sa wonsa ma ku yenu bi adwuma a wabosom no etimi ye ewo waso ne yeso adwuma be sa na abosom no omutimi ye ebi ne sei oh me nua me da se se wati mabusa se tumira no wati se se wati mabusa aduma na na mutimi de me na me so timi de ye ama sabi so wati me kan wati me ka wa ba aduma na na mutimi ye bidie de di kan sabi so bo ban o to hu beba be jana na no ya ahobambo ya de na na mutimi ye o to hu be je omo beba be die duro ama na na no so ahwe so ya wo hawo amanye kodana ya be ba usu nyina na no betima hwe so apai pam ni nyina de efu so o sefo bi ba so abese wa ebe na na no so do hu be ja na no betima boa aba bibia e dai atiba yiye eno ne ya adwuma na no di kan ya mutimi ye ye to so se ya de bi akekere bo ya wanantia ko ba bi a enyiye sebe ene batakariya bu amma sebe ya hurka mu pa ene sebe a doctor fo kura po aye bo mpanye no kura na da bam ene asofo nti ene sebe so bia go no ban fi se ahobambo de ye ni pa kura sebe ye kuta dibre e wo wiasem ha ne obia wa ahobambo a edi na chi aye bo no ban nti ye wo se wo so mu behia se wo beta so no ahobambo ama na di oti ye di de hu ni pa to wa o so bo ho ban na me pa cho adu die ne emra da ho ana se mele ni ho oh sebe kase emra ni ho ana mboa emra de wo ho bebre fi se e fe bible ho pa Moses no ko fa amra se Dubai no sebe eno ene ye mra obo ade de ma esi ni so eni ti no sa amra na so na ni wura no esukuta edidi omudwuma e wota no duma se rodua mo eni bi asia fa eni na se bi ana na se kuta okay ato betima agba abosu ni bidin ama ya to hu me da wase mi nua abosu ekura me de me wo atiam fama bofo tika abonya eni gada bofo abosu ni asa mitime bobo na nanu nyina di mo de me sere se opa ni bebe dia mo hu die afa ko nya ngwase tututo na ma na anya ntenti a wotano duma se gada wo komfo ana se be dia ko ba ko sena pem de opa mo mre ya onye wa home bayi wo pa awo me da si ko sansa se bayi wo pa na sabi wo fa wadi hunu bia na se bayi ni yenu mai kuta sunsun kuta na nanu mai o ho den ye sunsun adwuma die abre bia ye ni hunu bi mo hunu bayi ni hunu bi sa we nye se wani hunu bi ne se mu na nanu mo che wo mo de wo magba ama wiase afa na ye de na bisi bo so mo bia de na aba behwe timisi ebi wo wo se na na mo timi che bayi na nanu che bayi wo pe bia hwa brata no dumase fo wani behwe bi asoma akonfo okay wo se na na no mo timi che bayi na minua sabi esi sabi previous
dia wuntimi nye no enfo no nka dia nanam motima ye ayama na borso ho asem na me woka se si am no okasa igura yi ebi o ho se si ya edi ne ba be si borso di nanam ti wa de be yu e de wa ba sa nti na dia nanam ti ye de e bebe na nanam ti ye wa unyana na se be dia ko no the telephone number ni 0247 37 58 14 me say asisu biem 0247 37 58 14 ana 0599 28 68 69 open na say be dia ko a o fresh amatrufo ya obenya no WhatsApp o Instagram o Facebook baby apen na say be dia ko bia o pass amatrufo ya obenya na say be dia ko na say me pese me bisa asemi oka me bisa akwantu na me pacho ene boy sabai say scamming first ka be diska lotto number eno wo ya bi e wo aso na ezu minua me ka se me ye first ka be diska na mboa me ka se me ye skadura na mboa ne mo me dia me boa e ma won saka sa ne mo se wo gi sika fi obi wo say yes scamming wo gi sika fi obi ho dia me nye scamming ne mo me ye se wo bi wo nye sika wo obi ho bi wo abutire e bia wo yonko bi wo kuma se wo won krai ba bia la wo nya bibi fi me ho bia no se wo de ba ma so e ha me boa wo ama won sa ka de wo pa fi di pa ko enu ti me nye first ka be gi sika and the first ka be gi sika no se be brothers enu ti ene ma ye nipa nye aduro ni ene nipa nye konfo ni nti be de me ma me bosu e kura me me fo mo nye first ka be gi sika bra se wo si di kura ne kura wa me di misunsu mo ta wati ama wansi na kwa yampempem dia ma se na tie kwa na be fa dia si uti ana nan no kwa ta wati akọkọ ama dia wo kwa ye no atimatu pon ama dia wo ton ye timato ama wo so wode wo enti me bo na pese mi so asemi bosum timi twiska ana so timi twiska oh nana ya zabi no mo ye e wo ho susum dia wo ho a e twiska but nei dia enei me ka se wo ho ana mboa fi se net ye sitete na twam efi se tete no wo wo se obi susum yi sika no wo dia dia na besi wo yamfa hwe nkata so se bo bia ina kura mi na se me se me di yi sika me fa hwe nkata so me di boso se wura na mdi kuma mdi boso na dan sika eno na nan kan tete no obi konfo na ti baaye obi ahuru di obeye na santimam o komandi ma sika de ko fifiri so baaye o tiri dia banti nada ye turu hwa eno ye frɛ sɛ wo ya awoduma eno ye frɛ sɛ wonders na nya ne sɛ wode tuma bɛkɔ kata wuti wo titi wura bi dia sie baabi ama na kwa yi sika na waka sɛ yi sika da bi eno ti nei eno ne ni wonti na ma nipa ni sɛ magic wo na magic wo ye tiri kum nipa ne anyane no eno ni nyina wo ho ntiminia susum na ntasa de ho na nei sabi bibia ye abef vidie ene ese bata kale bunti amanya hunu ka mo pa enu ti ne se wo ye konfo kura na ko jira ba bi se wo ye konfo kura enam se de obi aye obi nti yo be ka bia ni obi adi sa ntiminia emani pa mu obam emani pa nya bibi mani mu obam ka se nti aduro ni ho se bu nya siku ni sika na se mo mi na se wo sika de odidi mo kakra bi kura no ame enam de obi be kuma ma na ye de nti etimi ni atumi wo ho bibi wo asase so so di di edi pa ba ye chi a ututu na mo kura nko hunhun bi afie ututu na mo so wo ho banpo timi ni atumi wo ho ye dwuma nei e bo nipa ya de na sai me so sa tumi ne kura nya enye bibi labalaba enye nkontopo enye tro so pa ni be hwa yo ba se hunhun bi a metima mo hu mo pia Monica Sawanu ham eno aka say pa ena nani abresa prodom nani abresa prodom Ghana man puntuntia o se Ghana man puntuntio azana doso na o kan batakalia doso ntia me hu kram papa eno do hu obi o se mate abe ye guade me be na daniska mi de mi ni ba bi efiri na se anya no kore nya na me ko na se anya no kore o se ntro so be yi dia no obi eso no obi abehwe se da na so be yi ska na dia bi eso no obi ya dia kata so fa dia ese wo so kan ya mfa sika ne obi asoma dia obi ahwe sa si tokro mu dia wonya hwe sa inuma de nbesia bia me di ma de ho chia me dia ne na naba wasti the producer editor Samson ECO wasti kwati ba bia obi am chechia o machi taifo na ajima kodom ma me ti abo oba seri anka se ba bia obi am chechia o money sponsors ya mota machi wa ope asase ato airland mesro fa ahoma trufo 0248
428410 me say susu biem wa ope land hojo krata se bibia ho atono fresa ho matrufo 0248428410 ofra ubenya asase wura no ene na twetwe nkomo da se ne ye be se ahia eno atwetwe nkomo biem medamase